नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावर सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संयुक्त अरब इमिरात आनी युरोपांतल्या 6 दिसांच्या भोंवडेच्या पयल्या पांवड्यार आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबुधाबीक पावले. तांकां विमानतळार UAEचो अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान हांणी येवकार दिलो. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी UAEच्या अध्यक्षा वांगडा उर्जा सहकार आनी द्विपक्षीय वेपारा विशीं भासाभास केली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत हालींच UAEचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो खर निशेध केलो आनी ह्या कठीण काळांत UAE पुढाऱ्यांनी दाखयल्ल्या धैर्याची तोखणाय केली. तशेंच दोनूय वटांनी रणनीतीक संरक्षण भागीदारी खातीर जायत्या समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यो. भारत आनी UAE हांच्या मदली व्यापक रणनीतीक भागीदारी जायत्या मळार घटमूट जायत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी नदरेक हाडलें. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शा उपरांत संवसारभर इंधनाच्या दरांत चड वाड जायत आसून लेगीत देशांतल्या भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल कंपनींनी लुकसाण सोंसून लोकांक म्हारगाय आनी अर्थीक संकश्टां सावन वाटयल्यात अशें संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगलें. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज आंध्र प्रदेशांतल्या पुट्टपार्थीत प्रगत मध्यम झुजारी विमान कार्यावळीच्या सुविधेचो बुनयादी फातर बसयलो. नव्यान सुरू केल्ल्या संरक्षण प्रकल्पांक लागून राष्ट्रीय सुरक्षा घटमूट जातली, उद्देगीक उदरगतीक चालना मेळटली आनी तरणाट्यांक व्हड प्रमाणांत रोजगाराची संद मेळटली अशें तांणी सांगलें. फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है. चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो, बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है. यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा. विद्यार्थी हे सरकाराचे प्राधान्य आसा आनी तांच्या समस्या कडेन सरकार संवेदनशील आसा अशें शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी सांगलें, राष्ट्रीय चांचणी संस्थेन वैजकीय प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 21 जून दिसा परतून घेवपाची घोशणा केल्या. हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है. Our foremost priority is the welfare and future of the students, and the government remains deeply mindful of the hard work and dedication they invest in their studies. Following the conduct of the examination on 3rd May, we were determined to ensure that no genuine candidate was deprived of a fair opportunity due to the unethical practices of the education mafia. एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए. NTAत व्हड प्रमाणांत सुदारणा करपाची गरज आसा. फुडाराक कसलीच अनियमितताय येवची न्ही म्हूण परीक्षा वेवस्था घटमूट करपा खातीर पावलां उबारतले अशें तांणी मुखार सांगलें. ने तुरंत कार्रवाई किया है. CBI इसको तह तक जाएगी. The CBI has taken prompt action in the matter. Also from next year onwards, the root issue will be addressed by conducting the NEET examination in a computer-based format instead of the current OMR-based system. अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी. सुधारित आनी प्रभावी बहुपक्षीय वेवस्थेच्या ध्येया खातीर भारत सगळ्या भागधारकांक घेवन वावुरपाक बांदिला आसा अशें विदेश मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी म्हणलां. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या ब्रिक्स विदेश मंत्र्यांच्या बसकेच्या दुसऱ्या दिसाच्या सत्रांत ते उलयताले. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय रचनेत बेगोबेग सुदारणा करपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो. खण सुरक्षा महासंचालनालयाच्या मार्गदर्शनाखाला 42व्या खण सुरक्षा सप्तकाचो समारोप सुवाळो आयज गोव्यात जालो. ह्या कार्यावळीचें आयोजन खण सुरक्षा आनी उत्पादकता परिशदेन केल्लें, तर फोमेंतो रिसोर्स प्रायव्हेट लिमिटेडान हाची येजमानकी चलयली. खण सुरक्षा महासंचालनालयाचे उपमहासंचालक रामवतार मीना ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांणी खण क्षेत्रांत सुरक्षा मानक चड घटमूट करपाच्या शून्य हानी ह्या संकल्पनेक चालना दिवपाच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे आसा. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान नैऋत्य मोसमी पावस 26 मे मेरेन केरळात पावपाची शक्यताय उक्तायला. खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 24 वरांत दक्षिण बंगालचो उपसागर, अंदमान दर्या आनी अंदमान निकोबार जुंव्याचेर नैऋत्य मोसमी पावसा खातीर अनुकूल परिस्थिती आसा. खेळ.
सात्विक साईराज रांकिरेड्डी आणि चिराग शेट्टी ह्या भारतीय जोडयेन बँकॉकात जाल्ल्या थायलंड ओपन बॅडमिंटन सर्तीच्या उपांत्य फेरयेत पावल घाला. IPL क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर लखनौत लखनौ सुपर जायंट्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.